Good day to all my friends, subscribers and viewers. We have another listing, guys. This is 18,000 square meters near highway located in Albuquerque, Bohol. Just few minutes drive from Tagbilaran City. Approximately naragin ni sa mga 15 minutes drive or 20 minutes drive from Tagbilaran City. Dool raman kayong Albur, guys, kay from Tagbilaran next is Baclayon. Next is Albor. Baclayon is 10 minutes. Naras 15. Dool ra gyud ni siya kayo. And this property is just around more or less na mga 1 kilometer or less. Nara gyud ni sa less than 1 kilometer. Nya, kini nga road, guys, gi-open gidako nagmaayo because they are going to concrete this road, no? Ang real size gyud ani, guys, is 7.2 or 72,000 square meters. Then 350 pesos per square meter. Ang 18,000 square meters, meaning kining 72,000 square meters upat ni ka-airs ang nagbahin. Ilang gi-subdivide tag 1.8 hectares or 18,000 square meters. Then every share gipamaligya, no? Kini nga share nahalin na ni kanang mga balay. So nahalin na siya og foreigner, no? Then na-approve na pod ang iyang survey, guys. Although this property is tax declaration, dili siya titulado, pero kay gibahin man, authorized man ni sa gobyerno na i-partition sa mga sumusunod or i-share, i-subdivide, partition by heirs, kay mao nay ilang sharing. So again, the total area is 72,000 square meters, more or less, then divided by 4. So mo nang tag 18,000 square meters. Nya kini siya kay Russell man siya, Russ. Dinalian kini, kinahanglan ang kwarta. So mo nang minus pod ang ilang presyo. Kay kung atong i-analyze diring napita, ranging na gyud sila sa more than 500. Labing minus 500 to 1,000. Pero kining uban, guys, wala man sila magdali, sugot ra sila sa 500 pesos per square meter. Kini siya 350 pesos. Barato ra. Pero regarding the negotiation, pwede ra gyapon, no? Kung mo negotiate yun ta for final, mahimo ra gyud, no? Ato lang i-final nga makagusto gyud ta kay lisod kayo. Nga again, it is few minutes drive from National Highway, mga 1 kilometer gyud. Then town proper in Tagbilaran City. Do all ra gyud siya. Nindot yun siya, guys. Investment yun Nindot yun nga asset. Meaning, asset, kung imo ning mapalit sa barato nga presyo, let's say 350 pesos per square meter, in the future, kung ma-transfer na ni sa atong pangan, matitulo, kaya ra nimo ibaligya og labing minus tag 500 pesos per square meter. So, ni uminto na. Kung dili pa ka magdali, let's say patulgon sa nimo mga 5 years from now, meaning mudako pa gyud ang iyang presyo. So ingon ana na ang property, kay in reality the real property will not go down. Kining mga yuta, no, dili gyud na mo go down ang price. So kini siya mo nagidako gyud na yang road because gamo na ni nga concrete road. How much more kung ma-concrete road na ni siya, aperte na yung mahala niya. Marag overlooking ra ba ni sa Pika side, kay elevated, overlooking to the sea na siya. So mananaw concrete road na, dool na kayo. Okay, thank you and God bless all.